نحكيو على موقع mykenz.net وباعثة الموقع هي نهى المكني. عسلامة ومرحبا بك نهى. أهلا وسهلا بكم. En fait, effectivement, c'est un réseau social éducatif طريق الشباب نحو الابتكار. باش نحكيو على لو كونكور دي زيكسبير. شنو هو لو كونكور دي زيكسبير اللي باش ينتظم في اطار الموقع هذايا mykenz.net؟ الفكرة انه احنا les cours qu'on va trouver sur MyKenz الدورات التأهيلية على MyKenz au lieu de faire un recrutement classique des professeurs, hein, des experts, اللي احنا نسميوهم معناتها les experts MyKenz, ça va être un concours, un appel aux plus grandes compétences de la Tunisie et à l'international. Et nous, c'est le moment de transmettre votre savoir-faire à la jeunesse. Donc, c'est simple, des jeunes de 18 à 40 ans de préférence, ils sont vraiment jeunes, ils sont dynamiques, ils sont connectés, parce que eux sont jeunes eux aussi. Pour participer à ce concours, vous postez une vidéo de 2 minutes où vous présentez votre savoir-faire. Hein, donc c'est un savoir-faire que vous maîtrisez. Vous avez بالضبط هذوما اللي راح يفيدوا الشباب اللي سميناهم les experts. اللي هما كيما نقولوا les professeurs سميناهم les experts. Donc ils postent une vidéo d'une minute, 2 minutes هي تعريفية على هما شكونهم leur expertise, d'accord, et la formation, d'accord. Et puis ils vont le poster sur MyKenz et ce sont les jeunes eux-mêmes qui vont voter, qui vont faire les likes. C'est les jeunes eux-mêmes qui vont choisir le mawed, les ta'jibhom, la passion. Par exemple, alors les trois matières principales, parce qu'on a vraiment vu la demande des jeunes, ce qui est le plus demandé, c'est la création de jeux vidéo, la réalisation de films, surtout, alors là, ils rêvent de devenir youtubeurs, donc c'est aussi l'occasion d'apprendre à créer des vidéos, montage, le cadrage ou colché. Et la troisième chose, c'est le développement d'applications mobiles. Il y a une quatrième catégorie qui est libre. فما معناتها la quatrième catégorie ممكن من الألعاب السحرية إلى الباتيسري مثلا كرياتيف ممكن يكون في الروبوتيك. شنو فائدة الإكسبير اللي باش يدخل يخدم معاكم؟ Bien sûr, c'est une collaboration rémunérée qui est très enrichissante. Il va constituer une communauté autour de lui, des fans, comme des youtubeurs. Et d'ailleurs, on travaille aussi avec des youtubeurs. Et l'idée, c'est que c'est rémunéré et c'est un très bon marketing pour eux aussi. les experts اللي باش يدخلوا باش يكون معناها عندهم مقابل مادي. هذوما اللي باش يدخلوا هما باش يعلموا. هنا نحكيو على في اكبر من 18 سنه يوليو هما كي باش يدخلوا يقدموا الخدمات نتاعهم باش يعلموا الصغار هذوما اللي عمرهم ما بين 8 و 18 سنه يكون عنده مقابل مادي. وهنا نحكيو على برشا ناس اللي مثلا ما لقاتش توجه نتاعها في الخدمه اللي تحب تخدمها، ما لقاتش خدمه لكن عندها غرام صنعا لي روبو، عندها غرام بالمونتاج فيديو، عندها غرام بالتصوير الشمسي ولا بالتصوير الفوتوغرافي الى اخره. دونك هنا ينجموا يدخلوا ويكون مصدر نتاع ان بليزير ساعه بالنسبه لهم ومصدر نتاع رزق زاده كيف. Exactement, ça peut être حتى design مثلا de mode, ça peut être décoration, etc. etc. كيفاش طريقه المشاركه؟ كما قلت tu postes une vidéo de 2 minutes تقدم فيها روحك وخبرتك، تقدم فيها روحك والفورماسيون اللي راح تعطيها كيف راح يستفيدوا اليوم وفي المستقبل. Et c'est les jeunes qui vont voter. فما le jury MyKenz et les jeunes هما اللي راح يصوتوا. et c'est vraiment ça معناتها c'est une nouvelle façon خاطر الشاب لما يختار هو معناتها شو يحب يتعلم ويختار شكون راح يعلمه il va être beaucoup plus motivé. خارق العاده. اذا النقطه الثانيه بعد الكونكور دي زيكسبير. alors plutôt قبل ما نمشيو بعد الكونكور des experts احنا في اطار هذا الكونكور on a fait un partenariat avec parmi les top youtubeurs de la Tunisie. اللي هي l'équipe Tatata. Tatata c'est 4 youtubeurs. C'est Mekki très connu, 70 000 abonnés. فما ماهر اللي هو K3i, c'est le nom de sa chaîne. Aizou في سوسة d'ailleurs, donc Radio Monastir معناتها c'est الساحل وكل. Et Hardware TN. هذوما الأربعة
ils ont un grand impact auprès des jeunes. وشفناها au Festival du numérique libre qui s'est passé il y a peut-être 3 semaines. جاو آلاف الشباب juste pour aller les voir. كانوا هما موجودين والشباب vraiment ils étaient très intéressés ou très contents de les rencontrer. Alors, bonne nouvelle, dans le cadre du concours des experts et dans le cadre de Talent Challenge 2017 تحدي المهارات 2017 اللي حكيت لكم عليه بكري, on va faire 2 événements, واحد في تونس وواحد في منطقة الساحل, peut-être bien في سوسة, on va vous confirmer tout ça, suivez-nous. Et ça va être un grand événement avec tout un programme, حفلة كاملة, des prix à gagner et donc toute une animation pendant 1 mois et demi. يعطيك الصحة. فوالا دونك هذه كانت الإضافة اللي حابين نقدموها للسادة المستمعين. عايشك، شكرا ليك مرة أخرى نهى على الحضور، نهى المكني. إن شاء الله بالتوفيق، احنا باش نتبعوكم باش نشوفوا لي انسكريبسيون جدد والتظاهرات الجديدة اللي إن شاء الله باش ننظموها حتى تفيدوا الشباب والأطفال ما بين 8 و 18. Et donc le mot de la fin يعني آخر كلمة، احنا هذا المشروع هذا الموقع هو موقع جديد depuis 2017 فقط، هو بينا وبالجميع ينجح، يعني كل الكفاءات تجي وتقترح نفسها، المدارس كيتبناو للشباب ويفيدوا شبابهم، والافكار واللي بارتنير et les sponsors زادا qui soutiennent ce projet là, c'est ça qui va faire toute la richesse. هذا اللي بيثري الموقع، واحنا في البدايه ان شاء الله لسنوات pour un grand projet international. وماذا بينا الشباب التونسي يكون نموذج للعالم الكله، شباب مبدع، شباب معناتها طموح. فاحنا هي فرصه من خلال مايكنز انه يتعرفوا العالم الكل تعرف على هذا الشباب.